Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya insyaallah tariqatna sahwa wal khair min jami'. Ya happy, alhamdulillah, thank you to this grace Allah gave us. MashaAllah, many people coming from all over the world. Thank for you for the done this khidmah. Allah bless them and bless this owner that was here making zikr before. Syekh mengucapkan salam dan kepada semua dan mengatakan tempat ini merupakan tempat yang barakah. Kepada Syekh juga berterima kasih kepada pemilik tempat ini, iaitu surau ini, dan Syekh sangat suka dan gembira melihat para jemaah yang datang dari pelbagai tempat dan seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah, this was on the people for this place, that mu'min, believer, Muslim, and they are following mazhab, following tariqah also. Syekh juga mengatakan orang yang mengasaskan tempat ini ialah seorang yang mukmin dan juga seorang yang bermazhab dan juga seorang yang bertarikat. Because must be two, Sharia and tariqah together. Kerana syariah dan tarikat ialah satu perkara yang tidak dapat dipisahkan. All the Sharia not make iman strong. With tariqah become iman strong. Saya juga mengatakan yang tarikat membuatkan iman kita menjadi kuat dengan berpandukan syariat. Without tariqah, it is dry, like dry eating something dry, not good. You can maybe survive, but you will not happy, not be healthy. Kerana menurut Syekh, tarikat ialah seperti jika kita tidak bertarikat, umpama makan makanan yang dengan tanpa air, iaitu makan dengan makanan yang kering. Tariqah, alhamdulillah, the real Islam teaching in tariqah. Alhamdulillah, kerana tarikat ialah merupakan ajaran Islam yang sebenar. Ajaran Islam yang sebenar terkandung dalam ajaran tarikat. This Quran also showing this, must be following tariqah, must be to be more believer, to be more Islam, you have to follow this. Kerana tarikat terdapat untuk mengikut tarikat juga ada asasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul iman fi qulubikum. Meaning in Quran Azim Shan saying all Bedouin people don't say we become believer, mu'min. Say only we become Muslim, but iman is still not in your heart. Syekh membacakan sepotong ayat Al-Quran dengan mafhum ayat, dengan maksudnya, wahai orang-orang Badui, become mu'min, not become Muslim. Mu'min strong, iman not coming in heart, only Muslim by tongue. Iman itu datang dengan hati, bukan hanya dengan lidah, tapi bersaksi dengan hati. To come to your heart, you must make to be in with murshid,
connecting you to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the iman coming in your heart. Dan untuk mendapatkan iman yang kuat, hendaklah berhubungan atau berasosiasi dengan seorang mursyid. Without this, just okay, many people not in tariqah, but if you stay like this, okay, but when they are like this now there is kind of people making people to enemy to tariqah people. Walaupun di luar sana tidak semua yang bertarikat, tetapi ada segelintir pihak yang menjadikan tarikat ini musuh mereka. As tariqah making people out of Islam to be mushrik. Dan musuh-musuh mereka dan musuh-musuh tarikat ini mengatakan tarikat menjauhkan seseorang itu dari Islam dan menjadikan seseorang itu seseorang yang musyrik. Everything you done, you are become, they say, they are this mushrik. Dan apa saja yang orang-orang tarikat lakukan, mereka melakukan bid'ah, dan menurut mereka bid'ah itu satu yang dalalah dan masuk neraka dan menjadi seorang musyrik. But in Quran, as Insan saying, for Sayyidina Isa, when Bani Israel asking for this, and Allah saying, استخلقوا من الطين كهيئة الطير فتكون طيرا بإذنه. Is it Ustaz? This ayah مظبوط. وإن تخلقوا من الطين كهيئة الطير فتكون طيرا بإذنه فتكون. يعني ما معنى القرآن meaning the Quran saying you create bird from earth, from mud, and you blow it, become bird, real bird, by my permission. Syekh membacakan satu ayat Quran yang menunjukkan mukjizat Nabi Isa yang membuat burung dari tanah, tetapi yang meniupkan roh itu ialah Allah SWT. And Khalaq, who created Allah. Dan sesungguhnya semua itu dia didirikan oleh Allah. When he said for Isa, said Isa, Khalaq, he's not Allah Azza wa Jalla. So no shirk there. Dan ketika Nabi Isa mengatakan seperti katakanlah yang meniupkan roh itu hanyalah Allah, bukannya Nabi Isa. And who make people to cure from illness, and you make that people to become alive, tuhyi al-mauta easily. Dan juga ialah Quran juga ada menceritakan mukjizat-mukjizat Nabi Isa seperti menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati. Sesungguhnya semua itu dengan izin Allah. So if what they say, there must be against Quran, against word of Allah. When they said mushrik for mu'min, and they are not doing even this, well, not saying creator, I not create, or I am not make people to come alive. So they are against Quran 100%. Orang yang mengatakan kepada orang-orang yang mengikut jalan tarikat bahawa mereka itu semua adalah orang-orang yang melakukan bid'ah dan musyrik, mereka itu yang tidak mengikut ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. This only can be from who following shaitan, following their ego. Orang-orang seperti ini ialah orang-orang yang mengikut jalan syaitan dan juga mengikut hawa nafsunya. Because they are jealous, the most worst attribute for people, jealousy was coming from shaitan. Kerana mereka ini adalah orang-orang yang cemburu kepada saudara mukmin, saudara muslim yang sesama Islam. Dan ini juga merupakan jalan-jalan daripada jalan-jalan syaitan.
Unfortunately, Tariqa people, they are peaceful people. They are not saying anything, but other, they are going from place to place to cheat people and to make them in doubt. Walau bagaimanapun, orang-orang tarikat merupakan orang-orang yang lemah lembut, tetapi ada di luar sana yang pergi merata-rata tempat untuk menyebarkan fitnah kepada orang-orang yang mengikuti jalan tarikat. And when no tariqa, only Islam, and it is nothing holding this. Others think can come in Muslim place, which it is harm for Muslim, and it must be when no tariqa, so another gathering coming, another thing which it is not completely in Islam at all, they propose as it is Islam, so it must be when come out empty from tariqa, bad thing coming, bad action, bad gathering, jamaah. Jika tiada jemaah-jemaah tarikat di dunia ini, maka akan ada muncul jemaah-jemaah lain yang mengabuli mata-mata masyarakat dengan mengatakan mereka juga jadi jemaah Islam, tetapi sebenarnya tidak. Maka mereka menimbulkan fitnah kepada agama Islam itu sendiri, dan juga khususnya kepada tarikat-tarikat sufi yang muktabar. Inshallah, tariqa people, they must be patient and must be in the way of Allah, with dua, with praying, Allah with them. InsyaAllah orang-orang tarikat adalah sentiasa bersabar dengan mengikuti jalan ini, iaitu dengan mengikuti segala ajaran-ajaran Islam dan syariatnya, serta berdoa dengan kepada Allah. InsyaAllah Allah akan bersama dengan orang-orang, akan bersama-sama kita. We are not only with small, but alhamdulillah, Allah with us, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam with us. InsyaAllah walaupun kita merupakan kumpulan yang kecil di sini, tapi InsyaAllah Allah dan Rasulullah bersama dengan kita. Our support strong. Our support is strong. Sokongan daripada Maulana Syekh juga kuat untuk kita semua di sini. Hak, it will be all time up. Hak, right, it will be all time. InsyaAllah kebenaran itu akan sentiasa berada di sini dan bersama kita, dan akan meninggi setinggi-tingginya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil. Haq coming, right thing coming, batil demolished, thrown away. Saya membacakan satu ayat Al-Quran dengan maksudnya, apabila kebenaran datang dan akan hancurlah kebatilan itu. Inshallah, these people who cheating people, they will be demolished. Dan orang-orang yang menipu orang-orang lain, mereka akan binasa. But we know they are not many, but they are voice with money, with everything. They are controlling few places, but look like
It is whole people following, not like this. They are controlling some. They are not so much these people, not so many. What again making this trouble for people? They are making, but they are voice too much, and people are afraid from them. Dan di luar sana terdapat orang-orang yang menyerang tarikat ini dan menyebabkan ramai orang-orang yang masih tidak tahu pasal tarikat akan menyerang orang-orang yang bertarikat sendiri. And as Prophet ﷺ saying, to be with majority of Muslim in way of Prophet ﷺ, where even they are not in tariqah, but they are in the way of Prophet ﷺ, which it is Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Syekh juga membacakan sepotong hadis yang bermaksud untuk kita bersama-sama dengan jamaah, with the untuk kita bersama-sama dengan orang yang majoriti, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan orang-orang tarikat, orang-orang sufi itu ialah termasuk dalam golongan salah satu golongan dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Because Muslim people, they are quiet people, they are aggressive, not something. But when these people, they thought they are all coming in their way, but when reality it is with Alhamdulillah, they are in the way of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah orang-orang yang bertarikat ini ialah orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They are following Prophet sallallahu alaihi wasallam. Muslim man salama min yadihi wa lisanihi. A mu'min who is people say from his hand to not make anything wrong, and from his tongue. Orang Islam adalah orang yang mana tangan dan lidahnya itu tidak menyusahkan orang-orang Islam yang lain. For this they thought whole Muslim becoming like them, but no, they are not. When reality, they are all majority, not all, of course, majority of Muslim way of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. And this i'tiqad, they are following mazhab, they are following i'tiqad also. Dan ahli sunnah wal jamaah itu ialah orang-orang yang salah satunya bertarikat dan juga beriktikad dengan akidah daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. This is very important from beginning of the Far East, from Indonesia until Morocco. The whole this area, majority they are Ahlus Sunnah wal Jamaah. Majoriti ahli sunnah di Malaysia dan di Nusantara ini, insya-Allah, alhamdulillah, ialah ahli sunnah wal jamaah, sehinggalah ke Maghribi di Morocco sana. Of course, there is many places they are not with this, they are making fitna, but this fitna since after Prophet sallallahu alaihi wasallam, even the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam, beginning with fitna with liar prophets, and until now continue. Fitnah-fitnah terhadap ahli sunnah wal jamaah ini tidak dapat dielakkan kerana sejak daripada zaman Nabi lagi fitnah telah berlalu. Seperti setelah Nabi wafat sekalipun fitnah masih ada dan sehingga ke hari ini. And alhamdulillah, their whole they finished
they demolish it, they throw it in garbage. Thousands of fitna like this happen, and all thrown in garbage and demolished, they thrown. But Alhamdulillah, way of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlus Sunnah wal Jama'ah continue. Walaupun fitnah-fitnah ini kuat dilemparkan kepada ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah kita masih berada di sini, dan fitnah-fitnah ini semua akan hancur binasa setelah kebenaran itu datang. And the worst thing with this thing, as Sayyidina Ali karramallahu anhu saying, كلمة الحق كلمة الحق as حق, but it is batil. They saying some word look like right, you feel it is right, but the meaning with this batil and not lie or not truth. Syekh memetik kata-kata Sayyidina Ali, iaitu ada orang yang berkata dengan kalimah yang hak tapi maknanya batil, itu maknanya salah. This what happened when he met with Muawiyah, and there was people they make something to make judgment, and this one was clever one who judged and say something, and Sayyidina Ali said okay, others said not saying anything, so said Muawiyah his Khalifa, but this meaning this word, and then it must be twice they say same thing, but and it's not important meaning they show you they are very Muslim, they are very sensitive for what they are doing. People, they are cheated by themselves, but reality they destroying belief. Dan ada di luar sana orang-orang yang pada luarannya nampak seperti sangat mengamalkan Islam, tetapi pada hakikatnya mereka menghancurkan Islam itu dari dalam. This not Wahhabi or Salafi, this another group. They say for themselves Al-Sunnah wal-Jama'ah, but real this is waswas al-khannas. Mereka bukannya dari golongan Wahabi seperti yang selalu menyerang kita, tetapi mereka ialah orang yang yang mengakui sebagai ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. They are putting in head of people something never can imagine, never to think about this thing what they are putting in head of people. As their Islam like this, they must be very sensitive like this. Apa yang mereka letakkan di dalam fikiran orang-orang yang mengikuti mereka tidak dapat dibayangkan, seperti yang sepatutnya. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, "Yassir wa la tu'assir, bashir wa la tunaffir." Make it easy, not make it hard. Make it give good tidings, not make people to run away. Syekh membacakan satu hadis, iaitu Nabi menyuruh kita untuk menyenangkan orang lain dan tidak membuatkan orang lain lari dari Islam. These people only their mission to destroy family, to destroy gathering everywhere in the world for Muslim people. They are Misi utama golongan ini adalah untuk memecah belahkan keluarga-keluarga Islam. In house, wife not accepting husband, children not accepting mother. Seperti isteri tidak
tidak mendahgai suami dan anak-anak mendahkai ibu bapa mereka. But then you say something. This is meaning kufr. You are kafir. They said for mother or father. Sehingga ada yang mengatakan ibu bapa mereka kafir, ataupun mengatakan pada suami atau isteri mereka kafir semata-mata tidak sefahaman. These people, they are forbidden in Jordan and Egypt also. They forbidden these people, but here because sometimes I hear they are coming here also. Golongan-golongan ini telah diharamkan di Jordan dan juga di Mesir, tapi entah macam mana golongan-golongan ini masih berleluasa di negara kita. They're everywhere. Like Shaitan give them to make waswas for every people in the whole world. When you hear about them. Golongan ini menyebabkan kita ragu-ragu terhadap diri kita sendiri dan menyebabkan keraguan itu kepada orang lain. So be careful. Our way of Allah, He is not in need for our ibadah or just happy to pray as how you can pray, when you can pray, what to do, no problem. And so don't make a problem. Don't listen to these people. We are advise our people, because these people make people very tired, washing hands, making wudu. Syekh memesan kepada kita semua untuk menjauhi golongan ini kerana mereka tidak jemu untuk membuatkan kita ragu-ragu dalam mengamalkan ajaran Islam. Making everything hard for the Muslim. Dan mereka membuatkan semua benda menjadi susah. Because when we are in some place, mosque or some here, still already they are very anxious if they are doing right or not right. Make an Imam Allahu Akbar, Allah, Imam Gubernur Allahu Akbar. Syekh juga memberi contoh kerana di mana di satu tempat yang Syekh pergi, mereka sangat ragu-ragu untuk mengikuti imam. Contohnya tidak sangat meragu-ragu untuk mengangkat takbir untuk mengikut imam. So inshallah be if you are in way of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, in this way, Ahlus Sunnah wal Jama'ah no need to listen to who are out of this way. InsyaAllah Syekh juga memesan kita agar kita tetapkan hati kita di dalam jalan ini dan sentiasa bertawaduk, dan sesungguhnya jalan ini merupakan jalan kepada antara jalan-jalan Rasulullah SAW. Allah save us from these people. Allah save us from fitna of this zaman, akhir zaman, inshallah. Amin. Allah tawfiq. Al-Fatiha. أول ما شفنا أربعين خمسين Maulid. هناك خاتم الناس فوز درجة. Khatam kau ucapkan dulu baru maulid. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 أستغفر الله
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.